नमस्कार जय जगन्नाथ आपण समस्त को आम चैनल गप पेढ़ी रे अनेक अनेक स्वागत। आज पुणी थरे आमे आपणक सामने गोटे सुंदर कहानी नहीं कि आसी जाइछु। आशा करूछु आपण को निश्चय भल लागिबो। आजिर कहानीटी को जीवा आगरु कहिले आमे समस्ते चाकिरीर अनुसंधान रे आम ओडिशा छाड़ी बहुत जगार अछु। मो हिसाब रे बैंगलोर रे आम ओडिशा रु बहुत लोक अछंती। आमे बैंगलोर रे थिला बेले जेतेबेले ओडिशा रु केही आम पाखकु आसंती आमे तांकु नेई बैंगलोर आखपाख जागा जाऊ बुलेवा पाई। ताधरु मैसूर नंबर 1 आ मैसूर रे थिबा मैसूर पैलेस टिकु त जेमिति हेले आमे जाऊ। आपण माने जानि छंती एबे जाई भी मैसूर पैलेस रो राजवंश राजा वाडियर एबे भी अछंती। आजिरो कहानीटी सेई वाडियर राजवंश उपरे थिबा गोटे विराट बड़ अभिशापर कहानी। आम गप पेढ़ी रे एबे जाए आमे माने सबु पौराणिक कथा सुनिचे। आमे भाबिलु आजी किछि अलगा सुनिबा। चलंतु बिना डेरी करी आरंभ करिबा आजिर एई छोट कहानीटी। आजी को 400 वर्ष तलर कथा। सेतेबेले विजयनगर बोली गोटे साम्राज्य थिला। तार राजधानी थिला श्रीरंगपट्टनम। आपण समस्ते श्रीरंगपट्टनम विषय तो शुणी थिबे टीपू सुल्तान को कहानी रु। अच्छा, विजयनगर रो राजा थिले राजा तिरुमला। राजा तिरुमलांकर स्त्री थिले राणी अलमल्लम्मा। राणी अलमल्लम्मांक पाखरे बहुत गुड़ाए स्वर्ण अलंकार थिला। सी तांको अलंकार को बहुत पसंद करथिले, बहुत भल पाउथिले। राणी अलमल्लम्मा थिले देवी रंगनायकींकर बहुत बड़ उपासक। सी तांको बहुत मानुथिले आ तांको पूजा अर्चना करुथिले। से एते मानुथिले जे वर्ष को थरे देवी रंगनायकी को तांकर निजर सबुतक स्वर्ण अलंकार पिंधौथिले आ तांकर पूजा अर्चना करुथिले। एमिति दिन पर दिन बीतीगला। विजयनगर साम्राज्यर राजा राजा तिरुमलांकर देह बहुत असुस्थ हो गला। आ खबर जेतेबेले मैसूर रे थिबा राजा वाडेयरंक पाखरे पहुंचिला सी भाबिले एइटा होची गोटे बड़ सुवर्ण सुजोग विजयनगर साम्राज्य को अधिकार करिया पई। तेणु राजा वाडियर आक्रमण करिथिले श्रीरंगपट्टनम उपरे आउ ताकू निज अधीन रे भी नहीं जाइथिले। आ भितरे राजा तिरुमलांकर मृत्यु घटिथिला। राणी अलमल्लम्मा राजांकर मृत्यु परे बहुत दुखी ही जाइथिले। आउ सीए चाली जाइथिले मंदिरमयी नगरी तलकाडू को। तलकाडू थिला गोटे बहुत सुंदर मंदिरमयी नगरी। सबुज क्षेत्र रे भरपूर। कावेरी नदी भी सेठी बोही जाउथिला। खूब सुंदर थिला तलकाडू। राजा वाडेयर को जेतेबेले जना पड़िला जे राणी अलमल्लम्मांक पाखरे गुड़ाए अलंकार अछि, सी भाबिले जेहेतु से अधिकार करि नेइछंदी विजयनगर, तेणु एबे राणींकर सबुतक अलंकार तांकर हबा कथा। एया भाबी राजा वाडेयर पठेले तांकर सेना को राणी अलमल्लम्मांक पाखकू एया कही जे राणी अलमल्लम्मा तांकर सबुतक स्वर्ण अलंकार देई दियंतु। सेना मानंक हातरे राणी केवल तांक निज नाकर नथटी को देइथिले, जोथरे गुड़ाए मोती लागिथिला। सेना जेतेबेले पहुंचीथिले राजा वाडेयरंक पाखरे नाकर खाली नथटी को नेकी राजा बहुत क्रोधित हो जाइथिले। राजा कहिले पुणी थरे जाओ आउ राणी को बंदी करिके नेकी आस आउ राणींकर सबुतक स्वर्ण अलंकार नेकी आस। सेना जेतेबेले पहुंचिले राणींक पाखरे राणी अलमल्लम्मा राजी हेई नथिले निजर अलंकार दबा पई कि बंदी हबा पई। राणी चाली जाइथिले कावेरी नदी को आउ सेठी निजर आहुति भी देई देइथिले। राणी निजर सबुतक स्वर्ण अलंकार पिंधि डेई पड़िथिले कावेरी नदी भितर को। जेतेबेले राणी डेई पड़िथिले कावेरी नदी को सेतेबेले से तीनोटी अभिशाप देइथिले। प्रथमटी तलकाडू सहर गोटे मरुभूमि रे परिणत हब।
ସବୁତକ ମନ୍ଦିର ପୋତି ହେଇଯିବ ବାଲି ଭିତରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ମାଲଙ୍ଗୀ ସହରରେ ଯେଉଁ କାବେରୀ ନଦୀର ଅଂଶଟି ଅଛି ସେଠି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସେଇ ନଦୀକୁ କେହି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯିବେ ସିଏ କେବେ ଫେରିକି ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ଯେ ରାଜା ୱାଡ଼ିୟରଙ୍କର ବଂଶ ସବୁବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ହେବେ। ଆଜିକୁ 400 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ଯିବେ ତଲକାଡୁ ସହରକୁ, ଦେଖିବେ ସେ ସହରଟି ଏବେ ସତରେ ମରୁଭୂମିରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ସେଠି କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ବାଲି ତଳେ ପୋତି ହେଇଯାଇଛି। ମାଲଙ୍ଗୀ ଜାଗାରେ ଥିବା କାବେରୀ ନଦୀର ଅଂଶରେ ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଳୟ ଅଛି। ସେଇଠିକୁ କେହି ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ 400 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି। ୱାଡ଼ିୟର ରାଜବଂଶ ସତରେ ଅପୁତ୍ରିକ। ଯଦି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝିବା, ତେବେ ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୁଏ ୱାଡ଼ିୟର ରାଜବଂଶରେ। ଯେତେବେଳେ ରାଣୀ ଆଲମାଲାମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ୱାଡ଼ିୟର ରାଜାଙ୍କର କେହି ପୁଅ ହେଲେ ନାହିଁ। ସିଏ ନିଜ ଭଉଣୀର ପୁଅକୁ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସିଏ ରାଜା ନଥିଲେ, ସିଏ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାର ନେକ୍ସଟ ପିଢ଼ିରେ ଆଉ ପୁଅ ହେଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପୋଷ୍ୟପୁତ୍ର ରୂପେ ନିଜ ଭଉଣୀର ପୁଅକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସିଏ ହେଲେ ରାଜା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଢ଼ିରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ୱାଡ଼ିୟର ରାଜବଂଶର। ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ୱାଡ଼ିୟର ରାଜବଂଶ ଆଗକୁ ଚାଲିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି କହିଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇ ଅଭିଶାପ ବିଷୟରେ? ଏଇଟା ସତରେ ଅଭିଶାପ କି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ଆମେ କେହି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ମୈଶୂରରେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ରାଣୀ ଆଲମାଲାମାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପକୁ। ଆଉ ୱାଡ଼ିୟର ରାଜବଂଶ ଏବେ ବି ରାଣୀ ଆଲମାଲାମାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଆ ଆଶାରେ ଯେ କେତେବେଳେ ବି ରାଣୀ ଆଲମାଲାମାଙ୍କ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି? ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ, ଆଉ କିଛି ରହସ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବୁ। ରହିଲୁ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।